Hello Officer Keje bangja long poem Sabas aphai Thil phai chula khongai ti lom na chu Eastern area Solomon hu lep chunga Sinai waterfall kinga Silamung symmetry ka hinai mo Bang mo la chu Kadai lim no ye chula Okay bro We are going to reach within 5 minutes Is it clear? Okay Thank you CID officer ba chok na lai tung dai long wan dang te su Hello morning inspector Solomon ka target thai poi mi pathumi nei le kilam ka khu vel na Epsilon Sum Khong Lo Yes sir Stay, vana ki peju tawo. Ka khet khet long chop lu ding di. Ken la nung ga di kayo. Okay, good luck. Officer, tu chung ta mi chu. Ka kai lo thei lo. Polling station kina. Vote capture ngai na. Sir, Chingtang la moi chu capture thein tin. Copy sung hi security khawding ai jekin poyum dewi na. Security tam na chu sumi thele in chile ni che bam na lu do. Copy sung su polling station bangja tum dang ka krol bangja ngai di.
Sir, cái dấu tao mau pu, cô chẳng bị công sụp trao. Cú phiên sân bề bề mu. Mi ra chân là rồi lâu. Chỉ vì lần này vật chém mu. Officer, kini kan được. Sir, kalau tengok dawak ko. Kini tu mama in hall to kin. Ko khut nu ham. Ei suyak chama ma yingwi. Ka hin khon ji tu ko le ka to khangai poi. Sir, kakan dok tai. JTO hilam. Jehi Daniel. Ko hol jingoi tu hi. Chule, Jehi Stephen, a right hand pa. Tule tu hi amount any wanted hiu. Apai. Officer. Kini nung kan to kin. Jing mama le. Yes sir. Nang hall oi chule. Jiwa pakian ko lu. Ole, sir. Sergeant, thil zo si feltam. Yes sir, phil bang ki ma fel tai. Sir, sungjang khunu me khadam ki mu pinu mi. Sir, kami na hile Rebecca sungjang wang hu chen ka hi. Oh, sungjang wang khu Rebecca ti khomo na hung ti si bai. Sir, ama he me che chuang chu ko mu khapu ahin amin ka he na so tai. Lekha thi ma kha dei ba ka. Dik lo ta ka sem tu te do dal tu phang san ma kha dei. Oh, khuti mo. Chu. Alex. Yes, sir. Tuilum tu sa le lo he mo. Now nuyum to na le chol de kom. Sir, tuni hin lakinga request nop khat ka ne. Lalung lo lama hi le langai dam na ka hungdon masai. Bang thua hi ma Rebecca. Nang organization hi lungdam ka sa. Azik chu Black Business Ball te le thil phalo ball te hi. Puk na tak nei puma. Do dal na sep na satak apan lalaw ti ke hetin ka ki pak tak zet hi. Chule election jing ni lo hung tung dinga hita. Igam le nam invite home tu dinga ama mo mama achinga thim te la sum le pai nei lo zikin atum mang zo tawa. Candidate Solomon Gula hutuma vai home ki tha ki mat khok salowa. Sum le paya mi pi lung thoi da mai ei ma gam le nam lung si na am lo chu. Bang ti khang to dingu. Rebecca. Nangoli igam le na mina poi mo ma jing. Sum le pai jikin. Mi pi ni gi num naw I man su. Gam tawa. In sum khotang ti tak lo. Election in ko chum sung jing le na satakina sulima. Ji khang thak ten I do dal theina dingun. Numei pha gin le hina man su kin o. Acha loi patela la tungwak nawe. Level thei nawe ki pa ka me. Fel thei te lo ki pa ko me. Ulam nang le hung mo. Kaung e. Ki pa ko me ki chu. Loi pate. Tu chung election chu. Lei shot kai nge ule. Ka bowling chu point number 1. Igam hin thing lego achai gam ta twin ek ding ite samjau tawa jeji ka chun leishot kai nge ule thang ching tang hin brahmaputra lui tolut katin in tinahin toti ka kai sak chit ding hi point number 2
pakarot lavran da tingo katum sakvek ding a hi apathum na dingin team jil na lama teacher jo si hi training dingin Hong Kong Thailand USA ka sol vek ding a hi atom na dingin igam gen thi jikin atam zo te hi gam danga company na semi na chiwa ke hi MLA le sot kai po po a hi le chu Delhi Mumbai Chennai le dang danga jigol khopi min thang chu igam chu ka tolu ding katin kuma gam pa ma company na sema chi da lo di MLA pu ki pa gum na lom lom me zam kum ko shot pe te o jiji ka chun jing le khosung tangwal te thingpi don nan ding lak ni nusing katin vote I kep charging o hi Hello ma ko chu mu papu ngày đi có min sang ni hộp nào chứ em sang lin hộp lên bằng cái cài lầu đi ngộ ole kele ala masang ka meeting poi mo tak kanai jikin ala chiki tang ka pha na la ti dan dan nun ela ball pick mai no Sir, cung cấp cho dấu tao. a pha chu le ballot box chu hoi tak chan na la veng tu bun la liklimo lampin ki mutoi tiu kele ang su pai di ka tai Ole sir, ole ole. Hello sir, Solomon Ten liklimu lama bullet box sa zampi tao. Solomon Ten ballot box sampiu Stephen Yes, sir. akin akin ligli mo lam dila file ka zolo thailo khat oma dan le kia to pinai do ok sir tangwal ballot box ka kinin strong room ala tu no jing thi yun Ole. security hardi Hi, Jack. Yes, boss. Jack Stephen Ken hung dem du mai the hi ven ballot box keun jilam ko ala tu tang ka
Hing kita ko la. Ballad box kayo! Solomon 10. Hello, sir. Solomon 10. Ballad box strong nung lang lazam pita. Asa khok ne mo. Akina kinin songjang ko village authority tele. Pui tu te zo sia la ko ma kina kin ke leong tai su kai oh. Songjang lam pilamin oh. Oh, okay, sir. Okay, sir. Alex, nang ban ho le he tu ba ka chi lo the loi. Sir, kosong hausa, village authority, numela mapuitu, kung puitung tan. Ti san zala kalai wi zo pi te. Songjang wang ho kanule ka pa chan pi te. Tuni hin lau kiun. Bang mau lo pong kau. La chong na ding nam kong tu ka hi ba. Ji kong hek tu ding chu. Nang la hiu ti le he lo ji kun. Ji mu na hin pui tu ngom la hiu. Solomon vot la capture sak ji ko. Kayun. Akai di doi sak chum ne. Kong ko le hi pu. Ahin. Kapong nat pe nu chu. Solomon hi tam bang za de makai zum ta. Ahin. Mi pia dinga. Aphat chum na pui tiling le. Gen hil pung. Amel si lo na dingin na pha. Khat le ni wang sem na venti. Tuni hin ngai tu veng veng til mu. Khonu kho pa te. Lungiel mu mal nei lo. Sum le pa e la na mai main. Election ngak lel ta pui tiu. Ei puai Daniel ngai sekin. Ken thei chaga te adinga chu an chang be khat to. Ka chok the na wa i khang le ka ti wa ka wa to chu ka piek hiang ai. Apai. Eu la ngai dan chu se poi. Adik him ai. Ahi. An chang be khat cho zo lo. Tu ni ti ngai an ngol mi bang za lom ta wem. Lo mo le. An chang be khat doi na ji ka. Igam le gu. To de na mai di. Khat lo ni te lo hem. Min sum ho mo ilala aung kai phat le ku ma la e phatalo jiba chule yum na chi tu ipuno again thelo penin le election kit phat le e event tu iwakti adik chula ko nang pan pipi na lai di min krol bang jan hem senga ka vote ka kichok ai tilio bangi gen di en unaute Igamin na mo hi banga hem. Sumle pa hem, puitu ginuma hem. Election hin, Christian hin ko asuka pui tileo hin le. 80% chu sukate te. Alo thelo, bangji ka point number 1. Nam puitu ding khat kiti chu. Gel hok chit ahi. Number 2, sumle pa la na ji ai kita. Pastor Pipi, kau chung palai lai. Khang lai pui tu ai lo le. Nu mei lam pui tu hi jing lai te. Bangati MLA election sin le. Iminun van hol jing se. Ajik bang.
ahung ki pa na chu diklo ta ga sum ki hom ilalak sek pe no kha ai ji ka chun tu ban tunung le ching thei hi tiu mi pan pi ding lan op ai le mi thil pi khalama sakin ji chu na nga ding mal som na ong hi Daniel tangwat phalegin la chi la nam te hin ka hung ki son pi tak zetui gam le nam adinga sepai hang san te lalpan mal som ta hen